Andito na nga kami ngayon sa Kalibo International Airport with Ma'am Tessa, Ma'am Jackie, Ernie, Sir Rafi, Ma'am Tere, Janmir, and many more. Ayan. Ready for the boarding to from Kalibo to Manila, 7:15 ang aming flight. Goodbye Kalibo, hello Cavite na naman. Enjoy. Ayan, mag-group picture ang mga ambisyoso, ambisyosa.